Guys, ito guys. Yung bagong taon pa to guys. Hindi ko na uwi. May spaghetti pa. Kakainin ko na lang. Sarap to. Pasigla. Tapon natin yung sabaw. Sarap pala ang sabaw. Sayang yung sabaw guys. Ang sarap pala. Tamis. Huwag natin tapon. Wow! Yummy! Ayan, diba? Creamy. Tingnan natin kung masarap. Ayan guys. Tingnan muna natin guys kung masarap. May salad na tayo guys. Salad. Okay, tikman natin guys. Masarap. The best. May ano siya guys. May nata de coco. Pinya. Halo na kompleto na guys. Strawberry.